Most of these easy ideas we have about time are wrong. Det handler om alt fra sorte huller og LSD, og til hvorfor tiden går langsomt under en corona-lockdown, men hurtigt, når du er presset. The way we memorize things affect the way we think about time. Når vi undersøger teorien om, hvordan tid, som du kender det, i virkeligheden ikke eksisterer. The way we usually think about time is wrong. In some sense, there's no time at all. Time doesn't exist. Men faktisk begynder den her historie allerede for 100 år siden med den danske forsker Niels Bohr. For det er hans idé om, hvordan de allermindste ting i universet opfører sig, som er grundstenen i, hvad tid er. He understood how profoundly we have to change our view of reality if we want to understand the world.